अरे कौन काटा नो किसी हो किसी हो वो छोटो पिला मेडिसिन दोगी तो যত্ন নতো হলা না স্যার কেটে মুনিছি কিচ্ছু হবে না না কেটে মুনিছি সব লাই সব না সরি লা সব কিচ্ছু কিচ্ছু সব না কিচ্ছু লা কেটে পাইতা কিচ্ছু হবে না কিচ্ছু হবে না এই বাট মোর বাট খাইটা নো এই গেলা কি নাই এটা তো আমি তো বলতাম গেলা কি নাই भाई তোর নাটা কি না তোর না পাতার লাইনি তোর না লোক দে 36 আর তোর বয়স बस বয়স 40 40 तो 40 है की मोका का 40 हो जाने तो 40 होची 60 लगा गया 60 हो गई आके কিন্তু 60 না 40 60 आ गया 60 40 बोल लगा এটা নিও দিনକୁ ଗୋଟେ ଦବ ହେଲା কাটি খাইলা পরে কি ହଁ ଖାଇ ଚାଲ ଏ ଲୋକମାନେ କାହାର କଥା ମିଶା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ମତେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା କେମିତି ଶୁଣିଲେ ये लोक मान को आज पर्यंत के ठीक से बुझे पार नथिले खाली न डर के मन को बुझे पार सेट में मन बुझे ସାର୍ ଆର ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ପୁରା ଭୁଲିଗଲେ कौन ଆଜି ଆଉ ଭୋଟ ମିଳିବନି ଆପଣ ପୁଣି ଆଜି ସକାଳ ଯାଏଁ ଜଗବାକୁ ପଡିବ वोट फोट कथा छाड़ स्टॉक अछि तो तुम पाखरे ସେଟା ସାର୍ କହିବାର ଅଛି ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କହିବି कौन ଆପଣ କିନ୍ତୁ ରେକର୍ଡ କରିପାରିଲେନି ଗୋଟେ ଦିନ ରିଟର୍ନ କରିବାର ସାର୍ ଆପଣ ରହିଗଲେ କାହିଁକି कल रात जाए मत लगुला एडी आसिक फसीगली बोली ना एठी इलेक्ट्रिसिटी अच्छी ना एठी नेटवर्क अच्छी राति सारा गोटे खंडिया बिंचना बिंची बिंची शुईचु ता उपरକୁ शह शह मशांगर अटैक और सत कथा कहबी लोक से छुआर निरीह मुहटा मत अटके देला जदि मु पळी जाई थांती निजु केबे क्षमा कर पारथांती देखिस रवि से गाँ लोकों पाखे किसी भी सुविधा नहीं हेले भी केते खुशी अच्छा जदि थरे दिशारी मान अंधविश्वास को बाहरी जाए आहरी खुशी रही କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏମାନେ ତ ପାଇଁ ଦିଶାରେ ଯେ ଡାକ୍ତର ये दिशारी माने पैसा पे मान को बोका बनी चलछंती माओवादी डर आम पहुंची पारने କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା କା ଏ କଟକ ଫେରିଆରେ ଏମିତି 150ଟା ଗାଁ ଅଛି କୋଉଦିନ କୋଉଠି କେତେ ଲୋକ ମରୁଥିବେ ତାର କିଛି ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ आओ केमती लगुच नुआ जगह सर भल लगुच सर कैलाश को गाड़ी बाहर कर यस सर तुम फाइल गुड़ा देखिए भीतर यस सर हाँ हाँ तुम कौन गोटे कहूल सर से 151टा गाँ अच्छी कि गोटे भी अच्छी आ बुणिया चक्कर से पेसेंट मैंने आसुना अवेयर करने सर आमको गोटे मोबाइल टीम दरकार मोबाइल टीम से पहुंचब केमती रास्ता घाट थे सीना किए से जीव अच्छी सर से जावाई खर्चर अच्छी पानी जगह बोट भी अच्छी मुझे जाकि आसी धौलीपुर कौटू धौलीपुर अच्छा
ବଢିଆ ତମେ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ବୁକ୍ ତ ପଢିଥବ ଛାଡ ଆମେ ଏତେ ବାଟ କାହିଁକି ଯିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏକଲା ଚାଲ ନୀତି ଧରିଥିଲେ ସେ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ମନେ ଅଛି ନା ଏ ଭାଇ ତମେ ୟଙ୍ଗ ଅଛ ଯାଅ ସେଠି କାମ କର ଏଠି ବହୁତ ସ୍କୋପ ଅଛି ଓକେ ବଟ୍ ବି କେୟାରଫୁଲ ଉପର ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ରିସ୍କି ଜାଗା କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି ଗୁଣିଆ ମେଳା ସାର୍ କଣ ଗୁଣିଆ ମେଳା ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇ ଟାଇମରେ ଏଇଠି ଆକା ହୁଏ ଢେର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସାର୍ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ କମ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ସିଆଡେ ଦେଖନ୍ତୁ माधो आगे काय साहब दाबला होते काय साहब नाग साहब आगे नाग साहब दाबला होते 408 गाड़िया पानियान आरु प्राजार कौन करछु से मरजिबो सर कौन साहब सर परंपरा संगे खेलतुनि सर एठी आपन कथा केही मिसा सुनबेनी उल्टा हमें फस जिबा प्लीज सर प्लीज सर